ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଭଲ କଥା ମନେ ରଖ। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଟାହି ଟାପେରିଆ ସାବଧାନ ହେଲା। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଯେକୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସହିବା ଶକ୍ତି କାହାର ନାହିଁ। ପରସ୍ପରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ। କାହିଁକି? ନାଁଟା ନେବା ପାଇଁ। ଯିଏ ଅଧିକା କହିପାରିଲା ସେ ହଉଛି ମହାଜ୍ଞାନୀ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ। ନିକିତି ଓଜନ ତଳ ସମତୁଲକୁ ଭାରି ହୁଏ ଯିଏ ରହେ ତଳକୁ। ଯାହା ପାଖେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ ହେଇଯାଏ। ସେ ଫକ ଫକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରେ ନା। କାରଣ ସିଏ ଜାଣିବା କଥା, ଜାଣେ ମୋ ଧିଏରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ତା ଧିଏରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆତ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ କି କିଏ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସାଗର, ବୁଝିପାରୁଛି। ଯଦି ଗର୍ବ କରିକି କଣ ହେଇଯିବ? ଗର୍ବ କଲ ଅତି ଦର୍ପା ହତଲଙ୍ଗା ଅତି ମାନ ଚଗୌରବା ଅତି ଦାନ ବଳିବଧମ ଅତି ସର୍ବତ୍ରଙ୍ଗ ହଇତ। ଅତି ଗର୍ବ କଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ବିନାଶ ଆସେ। ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ। ରାବଣ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ସଂସାରରେ ନଥିଲେ। ତ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭୁଲ ସକାଶେ କଣ ହେଲା? ତା ବଂଶ ବିନାଶ ହେଇଗଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ହେଲେ ସେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କ କନ୍ଧରେ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ। ଟିକିଏ ଗର୍ବ କଲା ବୋଲି 100 ଭାଇ କଣ ଆମେ 100 ଭାଇ, ସେ 5 ଜଣ ଆମେ କଣ କରିବେ? ଯାହା ଫଳରେ ତାର ବିନାଶ ହେଲା। ତେଣୁ ଗର୍ବ କରିବାଟା ହଉଛି କଣ? ଭାରି ଖରାପ। ଆଉ ଭକ୍ତକୁ ଯୋଉମାନେ ଟାହି କରନ୍ତି, ଟାପରିଆ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ଭକ୍ତ ତାକୁ ଯିଏ ଟାହି କରନ୍ତି ଭାରି ଖରାପ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେ ତାଙ୍କର ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ କହିଲେ, ଟାହି କରି କହୁଥିବେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଟଳ ଟଳ ହୋଇବେ କଳଙ୍କି ଆଗ ମାନେ, ଟାକି ଅଛି ମହାମାଇ ଖପର ପତାଇ ଟାଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ଦିନେ ଅଚ୍ୟୁତ କୁହ। କହିଲେ ବାପା ତମେ ଯେତେ ଗର୍ବ କର, ଯେତେ ଟାଣ ଦେଖାଅ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବ ମତରେ ଆଗଭର ହେବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ତୋପ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ରାତିରେ କେତେ ତରା ପଡୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛି ଆଉ ତରା ଦେଖାଯାଉଛି? ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ ମତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ବୁଝିହଉଛି? ଟଳ 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 ହୋଇବେ କଳଙ୍କି ଆଗମନ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଆଉ ବଳ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ଲୁଚିବେ କୁଆଡେ। କାହିଁକି ନା ଟାକି ଅଛି ମହାମାଇ ଖପର ପତାଇ ଟାଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ଦିନେ ଅଚ୍ୟୁତି କୁହ। କହିଲେ ମା ଜଗଧାତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା କଣ କରିଛନ୍ତି? ଖପର ପାତିକି ରହିଛନ୍ତି। ତମେ ଯେତେ ଗର୍ବ କରୁଛ ତମ ଗର୍ଭକୁ ସେ କଣ କରିବେ? ବିନାଶ କରିବେ। କାହିଁ କହିଲେ ଏ କଥା? ତମେ କହିଲ ମହିଷାସୁରକୁ କିଏ ମାଇଲେ? ମହିଷାସୁରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାରି ଜାଣିଛେ ଦୁର୍ଗା ମାରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ମତରେ ମନେ ରଖ ମହିଷାସୁରକୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ମାରିছে। ହେଲା। କଂସକୁ ମାଇଲେ କିଏ? ସେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କୃଷ୍ଣ।
किंतु कंस को मारिले किए से दुर्गा कंस को कृष्ण मारिले कौन लिखा प्रमाण अच्छी से कहले कौन मंचारू बड़ी मामू मला मते कि धरब रखिला ना नहीं यदि श्रीमद भागवत भल कि पढ़ो सकल शास्त्र भागवत अभ्यास करुन तुम यदि पढ़ से अच्छी महिषासुर को स्वयं नारायण दुर्गा रूप होगी विनाश कले बुझेगा एवं कंस को माँ जगधात्री निजे विनाश कले से जो दुष्ट माने अतिशय होती विनाश होती एमती सत्य जुगे नारायण दुर्गा आशीर्वाद नहीं कौन कले दुष्ट संहार कले त्रेता जुगे राम दुर्गा आश्रय नहीं विनाश कले द्वापर जुगे कृष्ण कौन कले बिजुली कन्या जो ग्राम देवती अच्छा वन दुर्गा को नहीं कौन कले विनाश कले कारण एपटे कृष्ण जन्म है सेपटे बिजुली कन्या किए स्वयं वन दुर्गा बा जहाँ कहते पूर्णवासी से ग्राम देवती रूप में कौन सब ग्राम ग्राम विद्यमान बुझी सेमती कलिर विनाश करेंगे से दुर्गा जुगे जुगे माँ जगधात्री कौन कर विनाश कर आपको समाधान कले ठाकुर अभिराम परमहंस तमर 34 मंजरी लिखिले ताही करूछंती जेते त्रिजटार अंश टाकीचंती अष्टदुर्गा होइबे संतोष आज्ञा नाही जे आज्ञा देले सत्य जीव होइजे केते पावरफुल थे से देख केते इंग्रेज सरकार शासन थाए भारत रे कहले ताही करूछंती जे त्रिजटार अंश माने गोरा साहेब बोले जितक टाई करुछंती कौन इंग्रेज बुला टाकीचंती अष्टदुर्गा होइबे संतोष अष्टदुर्गा चाहिकी रही से विनाश करने किंतु आज्ञा नहीं जे आज्ञा देले सत्य जीव हो ये ठाकुर अभिराम परमहंस कहते मोर आज्ञा नहीं मुझे आज्ञा देवी ये क्षण करे कौन करेंगे दुष्ट संहारण करदेवे चिंता कर ठाकुर अभिराम परमहंस केते पावरफुल थे सी निजे दुर्गा माधव रूप में खेलुले से ठाकुर अभिराम परमहंस कहले आज्ञा नहीं जब मुझे आज्ञा देवी गोटे मुहूर्त चाटी देवे समय गोटे अपेक्षा कर कौन ना ठा ठिकरे अष्टदुर्गा करिवे परीक्षा एकाक्षर निराशय को करिवे जे रक्षा ठीक यही जे ठूलरे अभिराम कही बुझे ठा ठिक ठा बोलते 14 ठीक बोलते हूँ ठी बोलते 15 क बोलते हूँ 1 माने 29 मिसई देले कत 29 30 सेतिकी बेले अष्टदुर्गा कौन करेंगे परीक्षा करेंगे एमानु केवल किए आश्रय कर साहब ना एकाक्षर ही आपको केवल आश्रय कर ठीक यही जे एक कथा सत्य ठूलरे अभिराम कही माने मु प्रभु सहित ठूलरे माने से मिसी जाऊँ जुग त्रिकूट सन्धि हजि जाइछन्ति प्रभु गुरु शिष्य दिए प्रलय काले कहीं रही मुझे जानी न पारे जो गुरु नहीं ना शिष्य नहीं से किए ना अमनपुर पाट ना अभिराम ठिकाना यदि मन बुद्धि चेता किसी पशि पारती ना से ठाकुर रही अभिराम परमहंस कहते हे जगतवासी तुम 29 30 पर्यंत अपेक्षा कर कार संसार से गर्व रहा प्रभु निश्चय कौन करेंगे ये दुष्ट को विनाश करेंगे जय जगन्नाथ।
से अष्टदुर्गा सदिच्छा पूर्ण हो। बोला अंधे गवा हरि।